अलैकुम। नावल है जुनून तेरे इश्क का और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। आज सबसे पहले सबको ईद मुबारक विश करूँगी। जिन्होंने कम्युनिटी पोस्ट नहीं पढ़ी, जो वॉइस ओवर सुन रहे हैं, तो उन सबको ईद मुबारक कहूँगी। तो होप आप लोगों की ईद अच्छी गुजर रही होगी। इतनी गर्मी के मौसम में ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। तो बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट बखेरते रहें। और जो वॉइस ओवर सुन रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जितनी जल्दी वीडियो को लाइक करें उतनी ही जल्दी न्यू एपिसोड मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। इसके अलावा अगर आप मेरे बाकी नावल पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से तमाम नावल पढ़ सकते हैं। मेरा जो पिछला नावल था तेरे इश्क में, उसे भी ईजिली पढ़ सकते हैं। तमाम एपिसोड आपको मिल जाएंगी। जुनून तेरे इश्क का, तहरीर नूर आसिफ की 62। शावेज़ की मजबूत तवाना बदन में आंधियों के झक्कड़ उठे थे। वो खून उतरी आंखों से वो शाइम के लरसते वजूद को देख रहा था। वो ज़मीन पर दो जानों बैठती चली गई, चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी थी। वो थक चुकी थी अकेले ये सब कुछ सहते सहते। घनावना अमल जो गुनाह की सूरत में उसके अंदर पंपते, उसके पूरे वजूद को दागदार करते, उसे इबरत का निशाना बना गया था। वो अब मज़ीद इस सब को छुपा कर इस गंदगी में नहीं गिर सकती थी। सामने खड़ा उसका मेहरबान भाई था जो यकीनन उसे इस गंदगी के ढेर से निकाल देगा। वो शायद अपने आंसू साफ करते, नजरें झुकाए सब कुछ बताती चली गई। भाई वो मम मुझे एक पार्टी में मिला था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसने पता नहीं कहाँ से मम मेरा नंबर हासिल कर लिया। उसने मुझे फ़ोन पे बताया। मैं उसे बहुत अच्छी लगी हूँ। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातों, उसकी पर्सनैलिटी से मोहब्बत होने लगी। एक दिन वो मुझे होटल के एक कमरे में ले गया। मैं वो सब नहीं चाहती थी, मगर उसने कहा वो मुझसे शादी करेगा, वो मुझे अपनाएगा। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। मैं दिल के हाथों मजबूर होकर उसे खोने के डर से उसकी हर बात मानती चली गई। वो मुझे नोचता रहा, मुझे इस्तेमाल करता रहा। मैं उसकी हवस को, उसके नोचने को मोहब्बत समझती रही। एक दिन उसने मुझे होटल के रूम में बुलाया। वहाँ उसके दो दोस्त और भी थे। इन तीनों ने मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैं अपना सब कुछ उस बंद कमरे में लुटा कर वापस आ गई, मगर उसके बाद भी उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो मुझे ब्लैकमेल करते रहे, क्योंकि उनके पास मेरी वो वीडियोस मौजूद हैं जो इस कमरे में रखे खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड की गई थी। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अगर मैंने उसके साथ उसके दोस्तों को खुश ना किया, वो मेरी वीडियोस लीक कर देगा। वो शायद हिचकियों के साथ सब कुछ बताती चली गई। भाई मुझे बचा लें, भाई मैं ये सब नहीं करना चाहती, भाई मैं अपनी जान दे दूँगी, मुझे बचा ले भाई। शाम शावेज़ के पैर पकड़े ज़ारों कतार रोते इल्तिजाएं कर रही थी। शावेज़ बेहिस्सो हरकत खड़ा था। मुशाइम के इंकशाफात ने उसे पत्थर सा कर दिया था। मुशाइम का सच जहर बनकर उसके सीने में उतरा था, कानों से लहू बनकर टपका था। पूरा वजूद एक अनदेखी आग में जलता महसूस हो रहा था। शावेज़ ने अपने पाँव इस अंदाज से मुशाइम के हाथों से छटकते हुए पीछे किए थे जैसे उसके पाँव के साथ कोई अछूत लिपटा हुआ हो। शावेज़ के यूं छटकने पर मुशाइम ज़मीन पर मुंह के बल गिरती पलक पलक कर रो दी थी। शावेज़ को मुशाइम का लम्स किसी अछूत, किसी जहरीले नाग की तरह महसूस हो जो उसकी रगों में उतरता उसे पूरे उसके पूरे वजूद को नीला कर गया था। जाज़िम सोफे पर बैठा सुर्ख आंखों से ज़मीन पर नजरें जमाए किसी गैर मरई नुक्ते को घूरे जा रहा था। आविला के आली शान लाउंज में सिर्फ मुशाइम की हिचकियों की आवाज़ गूंज रही थी। बाकी सब बेहिस्सो हरकत थे। वाइबा खातून की वीरान आंखें मज़ीद वीरान हुई थी। झुर्रियों भरे चेहरे पर आंसुओं की बरसात थी। साइमा तो कब से अपने होश गंवाए ज़मीन पर ढेर थी। शाविला के लाउंज में क़यामत सा समा था। ये कैसा सच था?
ये कैसी तल्ख हकीकत थी जो शावेज शाह और जासिम शाह को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ रही थी। ज़िंदा लाश होना किसे कहते हैं, जीते जी मरना किसे कहते हैं, ये शावेज शाह को आज पता चला था। शावेज मुशाइम से दूर होते उसके वजूद को लहू उतरी आंखों से देखते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ते हुए चीखा। सामने पड़ी टेबल को अपने पाँव से ठोकर मारी तो उलटते हुए ज़मीन से लिपटे मुशाइम के पहलू में रसीद हुई। दर्द की लहर उसे अपने अंदर उतरती महसूस हुई। मुशाइम अपना दर्द अपने दांतों में दबाए आंखें मीच गई। दिल ने शिद्दत से दुआ की थी ये दर्द उसकी जान ले ले या फिर उसके पहलू में हमकती ज़िंदगी की जान ले ले। शावेज और जाजिम को समझ नहीं आ रहा था वो अपनी इज्जत लुटने पर बैन करें या फिर मुंह छुपाकर कहीं गुम हो जाएं। में कीचड़ उछलना किसे कहते हैं ये जाजिम शाह को आज पता चला था। जाजिम शाह एकदम सोफे से उठते अपने सफ़ेद बेदाग कपड़ों को देखने लगा। जाजिम को लगा उसके कपड़े ही कीचड़ से लिथड़े नहीं बल्कि वो कीचड़ में मुंह के बल गिर पड़ा है। शावेज ने आंखें मींचते हुए अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींची। गर्दन, माथे, यहाँ तक कि हाथ की नीली रगें गहरी नीली होते स्याह पड़ने लगी थी। पूरा वजूद ही तारकोल में लिपटा स्याह पड़ रहा था। मुशाइम की सिसकियाँ अपने दिमाग पर हथौड़े की मानंद महसूस हुई। दिमाग तड़क कर दो हिस्सों में टूटता महसूस हो रहा था। मुशाइम के वजूद से शदीद नफरत महसूस हुई थी। उसे ज़मीन में गाड़ने को दिल चाहा था। शावेज ने नीचे झुकते मुशाइम को कंधों से पकड़कर उठाया। मुशाइम लरसते वजूद के साथ बामुश्किल शावेज के सामने खड़ी थी। उसे अपने मेहरबान भाई की आंखों में देखने की हिम्मत ना थी। उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखना गवारा ना था, इसलिए सख्ती से आंखें मीच गई। अब तो वह ज़िंदगी पर खुद से भी नज़रें मिलाने के काबिल न रही थी। मुशाइम, तुमने मेरा मान ही नहीं मेरा गुरूर भी तोड़ दिया। तुम मेरा गुरूर थी मुशाइम। मैं तुम पर रोक टोक इसलिए नहीं करता था कि मुझे तुम पर यकीन नहीं था। शावेज शाह को अपने रिश्तों पर खुद से ज़्यादा यकीन है, खुद से ज़्यादा मान है। तुम्हें मासूम सी गुड़िया समझता था जिसे इस दुनिया की गर्म और सर्द हवा न लग जाए, इसलिए तुम्हें इस सर्द और गर्म हवा के थपेड़ों से महफूज रखना चाहता था। आज तुमने मेरा मान, मेरा गुरूर सब मिट्टी में मिला दिया, मुझे ज़िंदा दरगोर कर दिया। मुशाइम, परवेज़ के लहजे में टूटे कांच की छनक महसूस करते ही मुशाइम की झुकी नज़रें मज़ीद झुक गईं। गर्दन ढलक कर सीने के साथ जा लगी। कैसे तुमने खुद को इस गंदगी में गिरने दिया मुशाइम? कैसे कैसे कर सकती हो तुम ये सब कुछ? कैसे तुमने खुद को आरसा होने दिया? ये ऐसे सवाल थे जिनका जवाब उसके पास भी न थे। वाकई में ये हैरत की बात थी, कैसे उसने कूड़े के तफन उठते ढेर का हिस्सा खुद को बना लिया। भाई माँ, मुझे माफ़ कर दें। मुशाइम बुरी तरह सिसकी। मत कहो भाई, मर गया तुम्हारा भाई आज से तुम्हारे लिए। शावेज की ऊंची धाड़ पर मुशाइम ने लरसते कांपते हुए शावेज को देखा, जिसकी सर्दोस्पाट आंखें खून बरसा रही थी। चेहरे की रंगत तांबे की मानंद सुर्ख थी, जो उसकी शदीद इश्तियाल में होने को जाहिर कर रही थी। मुशाइम की रगों में दौड़ता खून खुश्क हुआ था। भाई पप, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मुशाइम शावेज के पैरों में एक बार फिर से गिरते शावेज के पैरों से लिपट गई। शावेज ने अपने पाँव उसके कांपते हाथों को झटका देते हुए पीछे खींचे तो पीछे को गिरते दाढ़ी मार मार कर रोने लगी। आज उसके रोने पर ना शावेज शाह तड़पा था और ना ही जाजिम शाह तड़पा था। उसकी चीखें, उसकी हिचकियाँ शाहविला के दरो दीवार से टकरा कर उसी के अपने कानों तक बखूबी पहुँचते उसे एहसास दिला रही थी। वो बेमानी बेतुकीर होते अपनी हैसियत खो चुकी है। वो खुद को ज़िल्लत की पस्तियों में इस हद तक गिरा चुकी है कि वो अपने खुदा से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। जाजिम शाह इसकी चीखें बखूबी सुनता सोफे पर बैठा था। उसकी ज़बान, उसका बदन हरकत करने से भी कासिर था। कितना गुरूर था उसे अपनी ज़ात, अपने स्टेटस, अपनी शख्सियत पर। उसकी अपनी बहन के साथ इतना सब कुछ हो गया, वो कुछ ना कर सका। उसका ऊंचा स्टेटस, उसकी ज़ात का गुरूर, उसका ऊंचा शिमला उसकी बहन की इज्जत ना बचा सका।
اس صدمے کی کیفیت میں گنگ بیٹھا تھا، پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ زندہ درگور ہونا کسے کہتے ہیں، کچھ سچائیاں کتنی تلخ کتنی بھیانک ہوتی ہیں، یہ جاسم شاہ کو آج پتہ چلا تھا۔ لفظ کیسے دل کو چھلنی کرتے ہیں، کیسے انسان پل میں ملیاں میٹ ہوتا ہے، اس بات کا بھی جاسم شاہ کو آج احساس ہوا تھا۔ زبان لفظوں کا ساتھ کیسے چھوڑتی ہے، اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہوا تھا۔ انسان کے پاس جب کچھ بھی کہنے کے لیے نہ بچے تو آنکھوں میں نمکین پانی ابھرتے، کیسے آنکھوں کو پل میں گلابی مائل کر جاتا ہے، لبوں کی کپکپاہٹ، بدن کا لرزنا اندر کیسے طوفان برپا کیے ہوتا ہے، اس بات کا بھی اندازہ آج جاسم کو ہوا تھا۔ آج اس کے پاس لفظ بھی نہیں بچے تھے، کچھ بھی تو نہ بچا تھا۔ تم سے میں آج ہر رشتہ ختم کرتا ہوں، مر گئی ہو تم ہمارے لیے۔ شاویز اسے کلائی سے دبوچتے کھڑا کرتے باہر کی جانب بڑھا۔ بھائی آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مشائم نے کانپتے لبوں سے ساراسیما ہوتے مشکل لفظ ادا کیے۔ شاویز کی لہو ٹپکتی آنکھوں سے خوف زدہ ہوتے شاویز کی مضبوط گرفت اپنی کلائی سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ شاویز بنا کوئی جواب دیے اس کی کلائی پر اپنی آہنی گرفت جمائے لابی کی جانب بڑھا۔ مشائم اپنا ہاتھ چھڑوانے کی تگ و دود کرتے شاویز کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ اس کی چیخیں، اس کی معافیاں، اس کی آہ پکار آج کچھ بھی شاویز کا دل موم نہ کر سکی۔ شاویز چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے اسے کلائی سے کھینچتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ واہبہ صوفے سے اٹھتے اپنے ناتواں وجود کو گھسٹتے ہانپتے ہوئے شاویز کے راستے میں حائل ہوئی۔ شاویز بیٹا یہ مشائم کو لے کر کہاں جا رہے ہوں؟ انہوں نے مشائم کے لرزتے کانپتے وجود پر نظر ڈالتے شاویز سے بہتے آنسوؤں سے سوال کیا۔ میں اسے اپنے خاندان اور اپنی عزت پر بٹا لگانے نہیں دوں گا، یہ اب یہاں نہیں رہے گی، یہ اس قابل نہیں ہے یہاں ایک پل بھی رکے۔ نفرت ہے مجھے اس کے وجود سے، گھن آ رہی ہے مجھے اس سے، شاویز نے سرد لب و لہجے میں بولتے ہوئے مشائم کی کلائی پر اپنی آہنی گرفت مضبوط کرتے آگے بڑھتے جھٹکا دیا۔ مشائم جو اپنی کلائی چھڑوانے کے لیے پوری قوت لگا رہی تھی، منہ کے بل گرتے گرتے بچی۔ مشائم کے گرنے سے پہلے وہ اس کی کلائی کھینچ کر دروازے کی طرف دھکا دے چکا تھا۔ مشائم دروازے کے ساتھ لگی، ہاتھ جوڑتے شاویز سے پھر سے معافیاں مانگنے لگی۔ آج شاویز اسے جان سے مار ڈالتا تو وہ اف نہ کرتی، کیونکہ اب اسے اپنے جسم میں چلتی سانسوں سے شدید نفرت تھی، مگر اسے رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکال رہا تھا۔ اگر اسے وہ درندے پھر سے مل گئے تو اسے نوچنے میں پل نہیں لگائیں گے۔ حیرت تھی، جب عزت محفوظ تھی تب خود ہی اپنی عزت لٹائی، اب کچھ نہ بچا تھا تو اس لٹی پٹی عزت کو اپنی جان سے بڑھ کر پرواہ تھی۔ کاش وہ سمجھ سکتی، عورت کی عزت و ناموس اس کی جان سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے اس کے لیے۔ مشائم نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے، ہچکی لیتے کتنے ہی آنسو اپنے اندر اتارے۔ شاویز یہ اگر یہاں نہیں رہے گی تو کہاں رہے گی پھر؟ تم آدھی رات کو اپنی جوان بہن کو گھر سے کیسے نکال سکتے ہو؟ اتنی رات کو اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ شاویز کی بات سنتے واہبہ پر سکتہ طاری ہوا تھا۔ شاویز انہیں اس بات کی امید نہ تھی، وہ تو مشائم کو اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتا تھا۔ واہبہ نے شاویز اور مشائم کے بیچ میں حائل ہوتے شاویز کو ایسا کرنے سے روکا۔ ہٹ جائیں دادی جان سامنے سے، ورنہ میں اپنے آپ کو شوٹ کر دوں گا۔ شاویز لہو اتری آنکھوں کے ساتھ دھاڑا۔ شاویز یہ تمہاری مشائم ہے، تمہاری بہن ہے۔ میں نے شاویز کو احساس دلانے کی کوشش کی کہ وہ رات کے اندھیرے میں اپنی ہی بہن کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ نہیں ہے یہ میری مشائم، یہ اس دن ہی میرے لیے مر گئی تھی جس دن ہوٹل کے بند کمرے میں اس نے اپنی عزت اتاری تھی۔ پتہ یہ نہیں ہے میری مشائم۔ شاویز نے درد و کرب سے چلاتے ہوئے اپنے ہاتھ کا مکھا بنائے دیوار پر دے مارا، اپنی سرخ آنکھیں اپنے بازو سے بے دردی سے مسلی۔ تم عباس کے آنے سے پہلے یہ فیصلہ نہیں لے سکتے، یہ یہاں پر رہے گی یا نہیں، یہ فیصلہ عباس کرے گا، تم نہیں۔ شاویز کی لہو اتری آنکھوں اور ان سے ٹپکتی وحشت کو نظر انداز کرتے واہبہ نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ شاویز پر خون سوار تھا، وہ غم و غصے سے پاگل ہو رہا تھا، وہ شاویز کو اس وقت یہ حماقت نہیں کرنے دے سکتی تھی۔
अम्मू गुस्से से उठाए जाने वाले कदम हमेशा नुकसानदेह होते हैं, वो जानती थी। मुशाइम में शावीज़ की जान बसती है, उसे तकलीफ़ पहुंचाकर वो जीते जी मर जाएगा। ये घर मेरा है, यहाँ फैसला यहाँ मैं फ़ैसला करूँगा कौन रहेगा कौन नहीं। ये इस घर में नहीं रहेगी। मैं जानता हूँ बाबा जान को, उन्हें ये सब पता चला वो इसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देंगे। इसने ना सिर्फ अपने भाइयों की इज्जत को बल्कि अपनी बाप की इज्जत को भी पमाल किया है। शावीज़ के लहजे में कोई लचक ना थी, जिसे महसूस करते मुशाइम खौफ के आलम में दरवाजे में मज़ीद सिमटी। लेकिन शावेज़ ये इतनी रात को कहाँ जाएगी? ये तो सच सोचो, इस मामले को सोच समझ कर सुलझाया जा सकता है। एक नादानी इसने की है, एक नादानी तुम कर रहे हो। वाहिबा ने रोते हुए शावेज़ को समझाने की कोशिश की, जिसके सर पर खून सवार था। वो इस वक्त सोचने समझने की सलाहियत से कासिर था। वो शावेज़ या नहीं कोई जुनूनी ख़त भी लग रहा था। नादानी नहीं की दादी जान, इसने गुनाह किया है जिसकी कोई माफ़ी नहीं। हट जाए मेरे रास्ते से। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मेरे रास्ते में जो भी आया मैं ख़ुद को अभी और इसी वक्त शूट कर डालूँगा। शावेज़ ने सर्द लहजे में कहते हुए अपने कदम बाहर की जानब बढ़ाए। की कसम पर वाहिबा वहीं पर जामिद और साकित हुई। शावेज़ मुशाइम का हाथ पकड़े बाहर गेट की जानिब लाया। मुशाइम की चीखों पुकार अब बंद हो चुकी थी। वो स्टिल सी सपाट चेहरा लिए शावेज़ के साथ चल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बरसना ख़त्म हो चुके थे। वो इससे भी बड़ी सज़ा के काबिल थी। उसे तो शायद ज़िंदा रहने का हक भी ना था। वो ज़ख्मी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए शावेज़ के हमरा चल रही थी। इसने उसे गेट से बाहर निकालकर चौकीदार को गेट बंद करने का हुक्म दिया। एक नज़र मुशाइम को देखा, जिसने सिसकी लेते हुए शावेज़ को देखा था और खामोशी से वहाँ से चल दी। शावेज़ तेज़ तेज़ कदम उठाता अपने पोर्शन की तरफ बढ़ते दाखिली दरवाजे से होता अंदर दाखिल हुआ। वाहिबा शावेज़ को अकेला आता देखकर दिल पकड़कर वहीं सोफे पर ढह गई। दिल में एक मुहिम सी उम्मीद थी, शावेज़ इतनी बड़ी सफाकी नहीं दिखाएगा, वो इतना बेरहम नहीं हो सकता। अपनी बहन को यूं रात के अंधेरे में घर से निकाल दे। शावेज़ को तन तनहा सुर्ख पीकी आंखों के साथ आता देखकर तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई। शावेज़ तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ते अपने रूम की जानिब बढ़ गया। वाहिबा अपने नातवा वजूद को घसीटते हुए जाजिम की तरफ बढ़ी, जो अभी तक सोफे पर एक ही पोजीशन में बेजान हालत में बैठा हुआ था। जाजिम, शावेज़ ने मुशाइम को घर से निकाल दिया है। वो इतनी रात को कहाँ जाएगी? खुदा के लिए उसे घर वापस ले आओ। वाहिबा जाजिम को झंझोड़ते हुए बोली, अच्छा किया भाई ने उसको घर से निकाल दिया, वो इसी काबिल थी। कुछ देर वो यहाँ और रहती तो जाजिम शाह उसके वजूद को गोलियों से छलनी कर देता। जाजिम वाहिबा को सुर्ख आंखों से देखते सर लहजे में फंकारा। जाजिम, वो तुम्हारी छोटी बहन है, वो तुम्हारी गुड़िया है। वाहिबा ने बेयकीनी से जाजिम के अल्फाज सुनते नम लहजे में कहा, नहीं है वो मेरी बहन। है वो मेरी बहन। जाजिम उल्टे कदमों से पीछे होते हलक के बल पूरी कुव्वत से चीखा। रुख पलटे तेज़ तेज़ कदम उठाते बाहर निकल गया। जाजिम के जाने के बाद वाहिबा फूट फूट कर रोती थी। उनकी बहुत पुरानी मुलाजमा जो उधर ही मौजूद थी, पानी का गिलास लिए वाहिबा की तरफ बढ़ी। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। कोई भी मुलाजिम घर के अंदरूनी हिस्से में मौजूद न था। सिर्फ इनकी एक बहुत भरोसे वाली बहुत पुरानी मुलाजमा दिलशाद उधर मौजूद थी। तुम साइमा को देखो। वाहिबा ने पानी का गिलास उससे थामते हुए साइमा को देखने का कहा, जो कब से होशो हिर्स से बेगाना ज़मीन पर पड़ी थी। साइमा की तरफ बढ़ते पानी के छींटे उसके मुंह पर मारे। साइमा के तलवे रब करने लगी। साइमा के बेजान वजूद में हरकत हुई तो दिलशाद ने साइमा को कमर से थाम कर बिठाते पानी का गिलास साइमा के लबों से लगाया। मुशाइम कहाँ है? साइमा ने आगे पानी का गिलास पीछे करते वीरान आंखों से मुशाइम का पूछा। कमरे में है। वाहिबा ने साइमा की तबीयत के पेश नज़र उससे झूठ बोला था। उन्हें साइमा से किसी भी किस्म की हमदर्दी महसूस नहीं हो रही थी। आज मुशाइम के साथ जो कुछ हुआ उसमें सरासर कसूरवार साइमा खुद थी, जिसने अपनी सारी उम्र सिर्फ नफ़रत में गुजार दी। इतनी नफ़रत कि वो अपनी ही बेटी तक को भूल गई। ऐसे साइमा को देखा, जो एक ऐसी बेबस लाचार औरत नज़र आ रही थी जिसने कुछ ही देर में अपना सब कुछ खो दिया हो।
کچھ دیر پہلے والا غرور تنتنا کچھ بھی نہ تھا اب اس کے چہرے پر، سائمہ کے چہرے پر۔ آج پہلی دفعہ اس کی بڑھتی عمر کے ڈلتے سائے پوری طرح نمودار ہوتے اسے ادھیڑ عمر ظاہر کر رہے تھے۔ دلشاد سائمہ کو سہارا دیے ان کے کمرے کی طرف لیے چل پڑی۔ شائم کے کمرے کی طرف جانے کی اسے دیکھنے کی ہمت سائمہ میں نہ تھی۔ کوئی دوسرا انہیں قصوروار کیا گردانتا، وہ خود ہی مشائم کی بربادی کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی۔ زمین کے آنے میں انہیں اپنی شکل بہت سیاہ نظر آ رہی تھی، انہیں اپنے گناہ نظر آ رہے تھے، اپنی زیادتیاں نظر آ رہی تھی جو آج ان کی بیٹی کے سامنے آگے آ گئی تھیں۔ شاویز اپنے کمرے میں اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سگریٹ پی رہا تھا۔ پورا کمرہ تہس نہس کر رکھ دیا تھا۔ اپنا اشتعال، اپنا غصہ کمرے میں موجود بے جان چیزوں پر اتارا تھا، مگر چین کسی طور پر نہ آیا تھا۔ رگوں میں دوڑتے خون میں ابال اٹھتے محسوس ہو رہے تھے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے کمرے میں وحشت کے عالم میں چکر لگائے سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ بھی سرخی لہو بن کر اتری تھی۔ یکدم شاویز سگریٹ زمین پر پھینکتا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا۔ درد و کرب کی انتہا محسوس کرتے وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے چلانے لگا۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی پاگلوں کی طرح اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چلاتا رہا۔ یکدم وہ زمین سے اٹھتے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور سیڑھیاں اترتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اور سی گاڑی نکالتے اس کا دل ہی نہیں بدن بھی شدید قسم کے وہموں سے کانپ رہا تھا۔ مشائم کا آنسوؤں سے تر چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آیا تو شاویز نے اسٹیئرنگ کو ایک ہی رخ میں شدید اشتعال میں گھمایا تو وہ کار پوچھ کی دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ شاویز نے گہرے سانس لیتے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ شاویلا گیٹ سے گاڑی باہر نکالتے شاویز نے گیٹ کے آس پاس ہر جگہ مشائم کو تلاش کیا۔ مشائم وہاں کہیں نہیں دکھی تو شاویز کے کانپتے ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر کمزور پڑی۔ ایک دفعہ پھر سے شاویز کی گاڑی ڈولی تھی، بالکل اس کے دل کی طرح جو کب سے سینے میں بری طرح دھڑکتے کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا۔ شاویز پچھلے ایک گھنٹے سے مسلسل مشائم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ باہر سڑکوں پر ہو کا عالم تھا، شدید بارش برس رہی تھی، اس لیے سڑکوں پر صرف گاڑیاں ہی گزرتے دکھائی دے رہی تھیں۔ راہگیروں کی تعداد کافی کم تھی۔ وہ لوگ ایک بہت پوش ایریا میں رہتے تھے، اس لیے وہاں اس ٹائم برستی بارش اور شدید سردی میں کوئی بھی پیدل چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاویز نے ہر جگہ مشائم کو تلاش کیا مگر اس ایریا میں کہیں نہیں دکھی تھی۔ اس ایریا سے نکلتے باہر مصروف شاہراہ پر آیا۔ جگہ جگہ گاڑی روک کر رات کے گہرے اندھیرے اور برستی بارش میں گاڑی سے اتر کر وہاں سے گزرتے راہگیروں سے مشائم کا حلیہ بتاتے اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ برستی بارش میں شاویز کی سرخ آنکھوں سے اب آنسو برسنا شروع ہو چکے تھے جو بارش کے قطروں کا حصہ ہی معلوم ہو رہے تھے۔ ہر تھوڑی دیر بعد اپنی سرخ آنکھیں اپنے بازوؤں سے بے دردی سے مسلتا مشائم کی معافیاں، مشائم کی دلسوز چیخیں اب اس کا سینہ چاک کر رہی تھی۔ شاویز نے برستی بارش میں گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے گاڑی سے ٹیک لگائی۔ مشائم کی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وعدہ کریں بھائی، مجھ سے کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے، آپ مجھ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ شاویز نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے اور پھر گاڑی کے بونٹ پر زوردار مکہ مارا۔ اپنے ہاتھ کو دیکھا جس نے اس سے مشائم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ دوسرے ہی لمحے شاویز نے پوری قوت سے گاڑی کی ونڈ سکرین پر اپنا ہاتھ دے مارا۔ وہ جتنی قوت سے اپنا ہاتھ شیشے پر مار سکتا تھا اتنی قوت سے وہ گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مار رہا تھا۔ دل میں ایک آگ سی بھڑک رہی تھی جو کسی طور پر کم نہیں ہو رہی تھی۔ بے بسی کا احساس دل و دماغ پر طاری تھا۔ اس کی ہی عزت کو تین تین درندوں نے نوچ لیا اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ جازم غصے سے واہبہ کے سامنے پتریلے الفاظ ادا کر کے گھر سے باہر نکل آیا تھا مگر چاہ کر بھی خود پر بے حسی کا لبادہ نہ اوڑھ سکا۔ الفاظ پتھر ضرور تھے، اس کا دل بھی اس کے لفظوں کی طرح سخت اور پتھریلا تھا۔ مگر وہ کبھی اپنا دل اس وجود کی طرف سے پتھر نہیں کر سکتا تھا جو اس کی بہن تھی۔ مشائم سے جتنی بڑی غلطی ہو گئی ہو، جتنا بڑا گناہ ہو گیا، وہ اپنی بہن کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ گاڑی کا رخ جو اس کے فلیٹ کی طرف تھا، اب اس گاڑی کا رخ ان راستوں پر تھا جہاں مشائم کے ملنے کی امید نظر آ رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح مشائم کو تلاش کر رہا تھا۔
पूरा वजूद पसीने से तर था। अगर मुशाइम को कुछ हो गया, उससे आगे का सोचते ही जाजिम को अपना दिल सीने से निकलता महसूस होता। जाजिम ने गाड़ी के एक्सीलेटर पर पाँव का दबाव बढ़ाते वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। यकदम ब्रेक पर पाँव रखकर उसने गाड़ी रोकी थी। स्पीड तेज़ होने की वजह से गाड़ी को ब्रेक लगाई तो गाड़ी बुरी तरह उछली। जाजिम तेज़ी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते गाड़ी से नीचे उतरते शावेज़ की तरफ बढ़ा, जो गाड़ी की विंड स्क्रीन पर पागलों की तरह मुक्के मार रहा था। शावेज़ का हाथ जख्मी हो चुका था। जाजिम ने आगे बढ़कर शावेज़ को दोनों हाथों से थामते हुए रोका। क्या कर रहे हैं भाई? आपने अपने हाथ को ज़ख्मी कर लिया, क्या हो गया है आपको? जाजिम शावेज़ को संभालते हुए बोला, जो उसके थामने के बावजूद संभल नहीं रहा था। जाजिम, छोड़ो मुझे। किसी हाथ से उसे मारा था। वो मेरे कदमों से लिपटी मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मुझसे इन दरिद्रों से बचाने की भीख मांग रही थी। मैंने क्या किया? उसे घर से निकाल दिया। अगर वो उन लोगों के हाथ लग गई तो? शावेज़ अपने दिल का डर ज़बान पर लाते हुए बोला तो जाजिम ने अपनी मुट्ठी दबोचते हुए अपनी खून उतरी आंखें मींची। ये जो मजबूत तवाना मर्द था, जो कभी किसी भी मुश्किल बड़ी से बड़ी सिचुएशन से घबराया नहीं था, वो अपने दर्द से लड़ते लड़ते आज भी वैसा ही चट्टान की तरह सख्त और मजबूत था। मगर आज शावेज़ शाह से कमज़ोर कोई नहीं था। वो टूट कर बिखर रहा था। भाई, इसे कुछ नहीं होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे, जाजिम ने चट्टानों से मजबूत लहजे में कहा। कहाँ ढूंढेंगे उसे? हर जगह तलाश किया उसे, उसके पास सेल फ़ोन तक नहीं है। इतनी तेज़ बारिश में कहाँ गई होगी? शावेज़ ने मुस्तरब लहजे में कहते हुए इस दरारी अंदाज में अपनी कांपती उंगलियां अपनी घनी मूँछों पर फेरी। यही होगी, हम उसे ढूंढ लेंगे, जाजिम ने अटल लहजे में कहा तो शावेज़ मुंह पर हाथ फेरते गाड़ी की तरफ बढ़ा। जाजिम शावेज़ के साथ ही गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठा था। शावेज़ का हाथ शदीद ज़ख्मी था, वो अपने हवास में भी नहीं लग रहा था। शावेज़ ने लब भींचते अपने हाथ से उठते दर्द पर काबू पाते हुए गाड़ी स्टार्ट की। भाई, आप रहने दें, मैं ड्राइव कर लेता हूँ, जाजिम ने शावेज़ के चेहरे पर उठती तकलीफ़ को देखते हुए कहा। इस टाइम मुशाइम का मिलना बहुत ज़रूरी है, ये दर्द मेरे लिए मायने नहीं रखता, शावेज़ ने सपाट लहजे में कहते हुए गाड़ी स्टार्ट करते आगे बढ़ाई। उनकी गाड़ी एक पुल से गुजरी तो पुल पर खड़े एक ह्योले पर नज़र पड़ी, जो पुल के गिर्द लगे हफाजती जंगले में पाँव अटकाते हुए नीचे गुजरती बहती नहर को देख रहा था। वो ह्योला नीचे गुजरती बहती नहर में कूदने ही लगा था कि शावेज़ गाड़ी रोकते गाड़ी से निकलकर तेज़ी से उस लरसते वजूद की तरफ बढ़ा, जो एक लम्हे में उस पुल से छलांग लगाकर अपनी जान देने लगी थी। कुछ कदमों की दूरी ने शावेज़ को हाँफने पर मजबूर कर दिया था। जाजिम भी गाड़ी से निकलता लम्हों के हज़ारवें हिस्से में उसकी तरफ बढ़ा। शावेज़ ने आगे बढ़कर उस लरसती वजूद की कमर में बाहों का घेरा डालकर नीचे उतारा। मुशाइम शावेज़ को देखकर बेयकीन हुई। दूसरे ही लम्हे वो शावेज़ के सीने के साथ लगी बिलक बिलक कर रो पड़ी। मरने दे भाई, मुझे अपने वजूद से गिन आ रही है, जिसने अपने आप को गंदगी का ढेर बना दिया। मैं कीचड़ में लिथड़ा वजूद हूँ भाई, मुझे यहाँ से कूद कर इस कीचड़ का हिस्सा होने दे भाई। मुशाइम शावेज़ के सीने के साथ लगी सारों कतार रो रही थी। जाजिम उन लोगों से काफ़ी फासले पर खड़ा जंगले पर हाथ टकाए नहर में उठती तगयानी को देख रहा था। बारिश की वजह से नहर के गहरे पानी में मौजों की सूरत में मौजूद थी। ऐसी ही तगयानी उसे अपने अंदर उठती महसूस हो रही थी, जो उसके वजूद को तहस नहस कर रही थी। नहीं हो तुम गंदगी का ढेर, नहीं हो तुम कीचड़, तुम हमारी बहन हो, मुशाइम अब्बास शाह हो, बस इससे आगे कुछ नहीं। जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया, वादा करता हूँ मुशाइम, इन लोगों को एक एक सांस लेने के लिए तड़पाऊँगा। उन्हें इस कीचड़ का हिस्सा बनाकर इसी कीचड़ के अंदर पहुंचा दूंगा मैं, शावेज़ ऊंची आवाज़ में धाड़ा। नहीं भाई, आप मेरे गुनाह को नहीं भूल सकते, कैसे इग्नोर कर सकते हैं, कैसे मेरे गुनाह को माफ़ कर सकते हैं? इस कीचड़ में मैं खुद उतरी थी, मैंने खुद को ही गंदगी के ढेर का बदबूदार हिस्सा अपनी मर्ज़ी से बनाया।
دیکھیں آج وہ بدبو میرے روح میں رچ بس کر میرے وجود کا حصہ بن گئی۔ میرے اندر جو بیج بویا گیا ہے مجھے یہی نہیں پتہ اس بیج کو بونے والا کون ہے۔ میرے اندر ناجائز وجود پل رہا ہے بھائی، ناجائز۔ مشائم چیختے ہوئے شاویز سے دور ہوتے پیچھے ہوتے جنگلے کے ساتھ جا لگے۔ لفظ ناجائز جاسم کی سماعتوں پر پگھلا ہوا سیسا ثابت ہوا تھا۔ جنگلے پر جاسم کے فولادی ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوئی، آنکھیں سرخ انگارہ ہوئی تھیں۔ مشائم کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کی ذات کے پرخچے اڑاتے اس کے وجود کو تار تار کر چکا تھا۔ مشائم جو ہوا اسے بھول جاؤ، گھر چلو۔ شاویز خود پر ضبط کرتے مشائم کی طرف بڑھا جو ہسٹریائی ہو رہی تھی۔ کیسے بھول جاؤں بھائی، وہ مجھے زبردستی ہوٹل کے کمرے میں نہیں لے کر گیا تھا، میں اپنی مرضی سے گئی تھی۔ اس کی باتوں پر اعتبار کرتے اپنے گناہ کو محبت کا نام دیتے میں سب کچھ بھول گئی۔ اس بند کمرے میں کسی غیر کے سامنے خود کو بے لباس کرتے میں بھول گئی تھی لباس بند کمرے میں اترے یا بھری محفل میں اترا تو کسی غیر کے سامنے ہی تھا۔ عزت کی جب میں خود ہی حفاظت نہ کر سکی تو کوئی کیوں کر میری حفاظت کرے گا؟ مجھ جیسی لڑکی کو وہ اپنی عزت کیوں بناتا جس نے اپنے بھائیوں کی، اپنے باپ کی عزت تار تار کرتے ایک پل کے لیے نہ سوچا؟ میں نے خود کو بے تکیر کرتے اس کے سامنے پیش کیا، اس لیے اس نے بھی مجھے ہڈی سمجھ کر اپنے دوستوں کے آگے پھینک دیا۔ بھول گئی تھی گناہ کرتے ہوئے خدا کو، اس کے بنائے ہوئے اصولوں کو تجاوز کرتے میں اس پاک ہستی کو ہی بھول گئی، اس جس نے اس گناہ کی سزا سنساری مقرر کی۔ ہم گناہ کو چھوٹا سمجھ کر بھول بھی جائیں مگر وہ پاک ہستی کبھی نہیں بھولتی، وہ جلد یا بدیر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہم سے ضرور لیتی ہے۔ کسی کے لیے یہ دنیا ذلت بنا لیتی ہے، کسی کے لیے اگلا جہاں۔ مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا بھائی، اس سے پہلے لوگ مجھے گندگی کا ڈھیر کہہ کر مجھ سے نفرت کریں، اس سے پہلے دنیا میرے گناہوں کا حساب آپ لوگوں سے لے، مجھے مر جانے دے، مجھے مر جانا چاہیے۔ شائم بولتے ہوئے جنگلے کے اوپر چڑھی ہی تھی، جاسم نے آگے بڑھ کر اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچا۔ اس سے پہلے وہ زمین پر گرتی جاسم نے اسے مضبوط باہوں میں سنبھالا۔ کوئی تمہیں گندگی کا ڈھیر کہہ کر تم سے نفرت نہیں کرے گا، جو ایسا کرے گا اسے جاسم شاہ کے غیظ و غضب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میں دنیا کی زبان اور وہ انگلی کاٹ ڈالوں گا جو تمہاری طرف اٹھے گی۔ جاسم اسے اپنے سینے کے ساتھ لگائے نم مگر مضبوط لہجے میں بولا۔ مشائم جاسم کی باہوں میں سسک اٹھی۔ شاویز دور کھڑا سرخ آنکھوں سے مشائم کو یوں بکھرتے لرزتے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس انسان کا نام چاہیے جس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا۔ وعدہ کرتا ہوں مشائم، میں ان درندوں کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ ان کی گنتی مشکل ہوگی۔ جاسم اسے اپنے سینے سے الگ کرتے ہوئے دھاڑا۔ جاسم ٹھیک کر رہے ہیں، ان لوگوں پر یہ زمین اتنی تنگ کر دیں کہ انہیں منہ چھپانے کو جگہ نہ ملے گی۔ وہ بھیک مانگیں گے موت کے لیے مگر انہیں موت نہ ملے گی۔ شاویز شاہ انہیں زندہ زمین میں دفن کر دے گا۔ شاویز مشائم کے مقابل آتے اس کے لرزتے وجود اور بے رونق چہرے پر نظریں دوڑائے غرایا۔ ایام خان زادہ نام ہے اس کا۔ مشائم کے لرزتے لبوں سے وہ نام ادا ہوا، ایام خان زادہ۔ جاسم اور شاویز نے وہ نام دہراتے ہوئے پل کے گرد بنے آہنی جنگلے پر اپنے ہاتھ زور سے مارے تھے۔